ko in be mande princesse de go kasa wuli ga bi place la we tien mais kasa wuli ga bi daga ngani sans père tien no te mana kande wo be mande princesse réseaux sociaux ko dani sanji ayi jan sanji jibichi ami jan sanji te betola jibichi parce que femi manifi unte masara maninde do ala mana minge maidi sigi ba lady ni ma o ki ma ko ho fem beni ala che ma kele nbe kula kana puti ka bo ibolo katana mais ala ki ma ko ho o ala tade dia na tege fem fo shite karaba ala mona fem fe ke kuma mina o yo kuma di mate togo karaba jamate karaba c'est-à-dire ay na na me ala kamate karaba ni ye fem bi da gono fem bi mo ba famia mo bi dabe odla mo be tuki ko odla wa iyo dengele ne mande princesse mangado aka je ka ko mande princesse du suka bona woni te bon mo woni flade ay ta nor labani awatale arasi jumene kala no mo nya gay ngo flade do imana fariate fariani flay ni jagara i jate gera ni flate ni kera ko kobi la kibe se ko la ni sambala che ni be se sengola ko la kateme flaka flawre kala no ka nor fain ka nor nya gay mande princesse mangado nte tante mo che mai ni fla fara ko jugu diko be daka mande princesse mangado nte tante mo che ali ne chira ne te bouger wa ko be ko kele wallahi bilay tale ngama lo abene mande princesse la diana tige ko la ni ma folo kani sigi ka fo ni mande princesse ma konya keta ye nya bota ye ne mande princesse folote bode meni bora ni go kita dable ni minga kambe bombo fiena mande princesse mangando mo jeje ko keleni ni mo je ka nyongo fe kelen tsika ke mo fla de be je ka ko ke mo ni je ka kadi do mi na o be ake nyongo na chena do mi bega nyuma fosa bega nyuma fosa o te fo ichensa ça dit na o flash kuma pourquoi o to gora nyongo Fiman donata fiman borata fiman aketa fiman ya bota abetaka bo mo shite sega mo boy réseaux sociaux ngani dabara baya ni nembara baya ibola kamera takijo shite sega shibo et réseaux sociaux en fait parce que mo shitate marque ouverte mo shitai réseaux sociaux te mo shitai ni mi minda jebe boko ke malion ko ubeta témoina ne mande princesse mi sigle frère mo bora million ayo mirike nous te fara ngonga en dizaine en milliard kana ne mande princesse attaquer ay attaquer ni ne mande princesse ma attaquer chogumna c'est-à-dire Facebook in sans fin attaquer mbek ni djumé ko mande princesse de ga vidéo black ko ka vidéo to ikata mais fin ira mande princesse la mo de ga mimi la o débattre réseaux sociaux ngai se ga mimi la ko ne ma mi nyele ga mse a chema fra musuma ate imana fin ke bi na njole sur ane fin wara mi te oyi wa ko be fana ikokole wa ka fo ko mangando be ga kian c'est-à-dire ko maliga aye malika la mama malika la me malika kumana malika sengena akara ambenyana wa ambe de do ambe woro di mine woro tanshila kama tanshila ambe woro di ni amfefe mine ambe be purukutu voilà kuma kera bi kuma kera shini ngene me ambe go kambe se senkola de la ko senkola de mi ko kana réseaux sociaux ni etan fo me mo fo ni ekeme fo me binan fo ni sans père njigi me sans père wuli ka ke funu ga kla ka père ngolo bla chere te wuli ga ba fa mandi princesse mangalo mais ogum o yola la tata ne fertiti c'est-à-dire ne be kuma mi fo ingena tata ne fertiti a sans fait c'est-à-dire il faut aduguma kana boy réseaux sociaux gan kibini yerefo ne ba ide ne bora ka fo réseaux sociaux sans faire c'est-à-dire on wolo ba ali WhatsApp te ne babul ne ba yere tena réseaux sociaux sans faire aish abe mi ke dron ata misiri la ka sili ka sigi ka dumuni tata ide musomani mangando mande princesse koni niti wakati la koi aish e fladi malo e flatai horon e flatai Samme flatai. Koto ikapanga ta nyefe flatai. Niga netwala. Ne nyaga jelidi. C'est-à-dire ne manjini dindi. C'est-à-dire avec kene la nebe intasara ni keme kene la nebe keme ni moya parce que nebe wakati de la. Abre bene no la ne kake. Mais amay e la tata ne fertiti e kake. Ne ba. Ideni ne ka shuku fuka duguje. Hali shini ni jengebe muso folo mi jole ko fe ne mande princesse de do ne te tande te mogochi wane ta foko ne be mogo fe ndala te hypocrite ala de jamais de la vie ni adama den kadine dusuku ne imaye c'est-à-dire ni ne jeke la ne be taka no to ni fani bache ne ta fie kite mogo yede ne ta fie kini mogo te ben nyogo ine aide mais ateke ne mande princesse ta de wane tara don de wete kuma la fo ki sa wane takaradi mande princesse mangano wante tante mogochi wa retour zoro voilà ka fofana ko me regretter ayi ni ye kele kuma nyefo bato edro mo me kele kuma benye fo kuma be o tigi de ni misaleno note mo mi mani misa o ta yere nyefo ibe kele ule kele mi be sigi c'est-à-dire dongo ne be tane aketa ne abota ne adota jela mo ko kele nte ko ko ada ma don be jere kake
Mais ni moko mko kaba fo. O to ibana ka fo. Fo be moko ba. Ni fo be moko kun ba dien kun te keta. An te dien sama kase ni nduna. Ne ba. Ne te fait qu'il y ait les réseaux sociaux quand. C'est-à-dire qu'il be jabili ke ou bien bi yere nye fo. O to ibani. Dien ere du mendi. Na me ta me se o. Na me takama de la. Takama sira ka ni moko be sira kan. Ko sugu be sira chamanchela. Me sira be se ase yoro la. Koni ni ye kuma dia. Adama demba kono na tasoro ka fo. Ni ye kuma dia. Adama demba kono na tasoro ka fo. Ngo kele ka di flamo de ni nyoko che. Kele ka di flamo de ni nyoko che. No te koroni ndoko te nyoko kele mai. Ba ni den te nyoko kele moi. Ni doma to dobabla. Donc ne ba. Ne te fait qu'il s'y les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il veut kuma do fo. Ou bien ka kuma do sama sama. O blabani. Abla. Kuma munu kuye muye. Kuma klara munu avec klara na sene mande presse si ma. Ni kuma sra ne mande presse si fana maya. Na bora mi na réseaux sociaux ina ambe ba tata ambe tane. Ngo mo shita te réseaux sociaux. Mo shi monopole te mo shi bolo. Mo shi te sika papa ka mo shi la. Wa ngo dabara baya do egaran ko fe. Mais mo chama me dabara baya ke egaran fana ko fe. Fen beni fani mbache non na jo face à face fana la. Kuma me fo réseaux sociaux sans fait. A chemancha muso mancha mi klara sega kan face à face de. Ne debe ga fo amancha. Mais ne mande princesse ne tate ko réseau ile ni ne mo déposer fin beni fani mbache ne déposer que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit sur inbox c'est-à-dire que ça soit amana ke jekulo hali ni be jorom ne te join blé tukun o ne takaleni mu de foro kela ka malika ka kelela gushia ne mande princesse ali shini la haram manyi ni yere domina mbora ka yafa deli mande ka fait c'est-à-dire malika family befe mena do nyini mba donge anniversaire de aseo se me boto ni mbe ya fa deli malika na ka jama fe parce que femi malika na ka jama masini ma nega kodo nana pour que ne mande princesse ka décourager pour que ne mande princesse ka d'abord c'est-à-dire Facebook kuma oula c'est-à-dire Adama don fara nyonga ne ka regrouper ane mu kolon kelen tina sega fenye anga fara nyonga anga kuruba kelende anga mande princesse inga ko no ya ka boyino entendre mouvement amba ta amba boyino mande princesse mangano ne sigle mbe la mais ne pano be kuna ka teme kata nyefe kon na ka réseaux sociaux ko akere obenina akona na ta ka be ke ka maliga family la gushi maliga family ga problème tebe a madame de maliga family kono ama laba maliga family kono ne mande princesse en tant que flac blé ne te se ko kota ko to malika family kuna ne be bon horon dala ka bon horon nyela ka yafa deli malika na ka jekulu be fe malika na ka jekulu boyala ne ma yafa deli chef ne ma yafa deli muso fe ali shini na dati sirambe botuguni mba renouveler ka yafa deli malika na ka chedun fe parce que ne fima ne akula sa o ne fima ça dit ne ka boko ke o ne ka horon nya dori wali shini na don sirambe botu mbe sigin singa c'est-à-dire quand korokoton disiga ka yafa deli malika anaka jekulu la mo befe parce que to ma ne teke jini malika family la ni to te c'est-à-dire ni fin kalamante fin fushi ma ne teke jini malika family kono nana abeli ni bunya wa mi ne ko réseaux sociaux ko pourquoi ne kadi mo munyi ngundi la ne fima kadi olu mo wi fo fima nga goya olu mo wi plus iba nyini ko fima nga goya olu mo wi. Voilà. C'est ça la fière sang parce que adobe danga de buko ou be senga blali la côté de na ni ma seke chulaye ibe danga de na to dron na commentaire bladre ba bloqué voilà la to di ibe ichesrile no mo ga fena be kona kibna commentaire de ke commentaire gagui ibi kogo de ker blawro ina de ibi kogo yinde sa femi mandi ibi kogo do le amal demi e mona ni joanki ni were c'est-à-dire kibe no o kungulo bla ko vivre ni dimine isigile i côté pera waso moi je te connais isigile ala ka sans peren jigi ko kan ko de le nke obene ma de presse signer sera lawa voilà. Ni sera un rôle là, je te bloque direct. Voilà. Fima là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, est-ce que Fima là rako ka gel? Fima là rako ma gel? Ni jinga kana no Fima là, Fima ag Fima fofana bileba. Tu es bloqué. C'est is blockation to very tuition. Voilà malion. C'est-à-dire, Diana tika ngono depuis ala e jienda maibe wuli ibina mado soro kodo la.
o ala ka kɛ de dɛ mɔgɔ ka kɛ tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ wo de a tigi y'a bila nɔ dani min na e b'a ta o nɔ dani na e b'i nɔ bɔ a la ni e y'i nɔ bɔ a la e fana b'a bila ɲɛfɛ c'est-à-dire mɔgɔ wɛrɛ fana b'a ta o yɔrɔnin na o tigi b'a continuer ka taa cɛ maaw ma kan sa adamadenw ma kan sa juguya tɛ mɔgɔ si da kan sa juguya tɛ papa kɛ mɔgɔ si da kan na bilahi talahi n'a y'i bɔ kuma bala kuma jumɛn bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka fɔ ko jumɛn bɛna kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ne mande princesse ni ne ka di mɔgɔ minnu ye dɔrɔn ayi dɛ c'est-à-dire o tigiw mana yira ko ne ka di olu ye ka ban dɔrɔn ayi dugu wulila dɛ diɲɛ wulila c'est-à-dire lahara ni diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ka na mais mɔgɔw bɛ tile u ka diɲɛ ɲɛmɔgɔw fɔ la ko ne mande princesse ka sira t'a la parce que ni ne adamaden déposé ka ban ko dépôt total de kɛra n ta la i ye halala o i ye ɲamɔgɔdenw a bɛ dɔn i kɛwale de fɛ a bɛ k'i dɔn i kɛcogoya de fɛ a bɛ dɔn i ko daminɛ cogo de fɛ n'a bɛ dɔn i ko laban cogo de fɛ ne mande princesse da de y'a fɔ n bɔra réseaux sociaux ka vidéo kɛ daminɛ ni malika tɔgɔ de n'i y'a mɛn bi ko mande princesse n'i y'a mɛn bi ko mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛ dennin dɔ lamɛn réseaux sociaux kan ko mande princesse de don ne y'o tiɲɛ ye malika de la a ka kɛ ne bɛ erreur caman kɛ dɛ ne bɛ ko caman erreur kɛ ka n'a lase malika ma ko malika bɛ ne dɛmɛ a kan ou bien malika n'a ka cɛdenw bɛ ne dɛmɛ a kan o ye nkalon de ye. Voilà, ni galontigɛ min y'aw ja a b'o lakali kɛnɛ ma aw da sago la ni galontigɛ min y'aw ja a b'o fɔ aw yɛrɛ ma ne mande princesse c'est-à-dire malika family groupe an ka yɛrɛ kuma t'a la a groupe kumaba tɛ yen min b'a fɔ ko ni mande princesse ye ɲɔgɔn sɔrɔ a groupe dɔ kɔnɔ a tɛ yen dɛ ne bɛ groupe kelen dɔrɔn de kɔnɔ o groupe ye soldat groupe de wa o groupe o kɔnɔna la ko bɛ diya ne la yen o tɛ tiɲɛ dɛ ne mande princesse kun mana bɔ ni ko o ko ye a bɛ lagosi ka bɔ ne bolo a bɛ lagosi ne tɛgɛ ka lagosi ne sen mais c'est-à-dire n'u kala kana tuguni réseau sanfɛ c'est-à-dire ne de ye musomani fitinin kelen n t'a dɔn ko c'est-à-dire ne bɛna minɛ de ka busan de ta ka ne kan de tigɛ wa ou bien busan de bɛna ta ka ne kunkolo bɔ ne kan de la wa n fa ni n baw ni n kɔrɔw fɛ mais ça c'est impossible à partir là impossible wa ne de ko me to malika famille la ne de ye lite n ka tɔgɔ malika nɔfɛ malika ka finman nɔfɛ aw b'a dɔn maliyɛnw ne y'o kɛ kun kelen jumɛn kama n ko ne de ye n sigi c'est-à-dire ka jateminɛ kɛ han ne ye mɔgɔw lamɛn k'u lamɛn o y'a sɔrɔ ne tun b'a faamuya fɔlɔ yɔrɔ ko mana kɛ ka ban dusu bɛ mɔgɔ ta i dusu bɛ bɔ ne kun dusu bɔra kosɛbɛ ne yɛrɛ kun ye n sɛ dusuni wuli k'a jɔ n ko ne yɛrɛ bɛ n ka ko ɲɛɲini c'est-à-dire ka n ka ko gérer tan k'a bɔ tan k'a kɛ tan ne ɲɛ b'a la cɛ adamadenw bɛ ka kuma fan bɛɛ fɛ n'u ye u bɛ taa yan fɛ yen u bɛ segin yan fɛ yen u bɛ tila ka na u b'a fɔ k'olu bɛ kuma de la n bɛ ka nin kuma in ɲɛfɔ n bɛ ka nin kuma in lamɛn n'i ye sigilen t'o la n'i ye ligiligi sans pɛrɛn in mɛn c'est-à-dire ko il be malika family kɔnɔna la dɛ ŋɛnɛŋɛ malika yɛrɛ ko ka a tɔgɔ bɔ i kan ne ko fima n ko ja malika tɔgɔ min b'i kan de ko in yɛrɛ mankan yɔrɔ kun ye ne ko is very very comprehension wa malika tɔgɔ in dɛ o de tɛ sama ka bɔ ne ka minɛ n bɛ to malika ka finman in de la parce que adamaden dɔnnen don ni turunin min ye n'i y'o bɔgɔti ka b'i kun i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye donc o turu in de turulen bɛ to ne kunkolo la ne tɛna n disi gosi malika ka kɛlɛ la ko n y'a kɛ tan n y'a bɔ tan ne ma foyi kɛ malika ka kɛlɛ la ne nana sɔrɔ malika y'a ka kɛlɛ kɛ k'a ban hali sini malika b'a ka kɛlɛ kɛ ka taa malika a perso a ma mɔgɔ si wele a ma ne wele kana ko na ko kɛ n ye hali sini a ma deli k'an wele ko bɔ i ka nin kɛ n ye i kana na nin kɛ n ye malika ma deli k'a kɛ a ma mɔgɔ bila la a kelen bɛ s'a ka kɛlɛ la parce que o cɛ tɛ réseaux sociaux in kan min bɛ se kuma la ka tɛmɛ malika kan o a cɛ tɛ réseaux sociaux in kan min bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ka tɛmɛ malika kan o wa malika mako kisɛ kelen tɛ ne la ne bɛ malika ka groupe la ne tɛ malika ka groupe la a bɛ ne de importer wa ne de b'a dɔn fana ko ne b'a kɔnɔ n ko de daga ne la wa o de kama ne bɛ malika de ka groupe kɔnɔ ne fana tɛ taa ne tɛ mɔgɔ ci hali ne cira fana ne tɛ bouger ka taa 1.2 terrain c'est tout wa kuma in bɛ fana ba ye o de wa n tɛ wuli bi ka bɔ malika famille kɔnɔ la hali sini ŋɛnɛ kɔ tan n bɛ n place kelen na n'i bɔra ko finman y'a don tan a y'a bɔ tan n'i m'a don ten n'i m'a bɔ ten n bɛ bɔ n b'a f'i ye n m'a don tan n m'a bɔ tan après je passe à autre chose mais k'a fɔ de ko kɛlɛ in bɛna munumunu ka kɛlɛ in bɔ a contexte la kɛlɛ in munumunu kun bɛɛ ye ne kelen de kɛlɛ in bɛɛ bɛ ne de nɔfɛ kɛlɛ in tɛ cɛ kɔ kɛlɛ in tɛ muso kɔ kɛlɛ in tɛ malika kɔ kɛlɛ in tɛ tɔnɔbafa kɔ kɛlɛ in tɛ joli sikɛri kɔ kɛlɛ in tɛ mɔgɔ si kɔ kɛlɛ in bɛ ne de kɔ mais subaga minnu bɛ kɛlɛ in kɔfɛ subaga in bɛɛ ma bɔ mais n ko subaga in bɛɛ bɛ tila ka bɔ ka foronto ne finman tɛ kuma koyi u bɛ bɔ de u bɛ foronto ni forontora kuma min na ni forontoli sera ne finman ta yɔrɔ ma ne finman bɛ sɔrɔ k'an ta yɔrɔ ko ka bɔ la sinon ni o yɔrɔ tɛ bilahi talayi ne bɛ n place la n tɛ bouger n tɛ jɛngɛ n tɛ taa yan fɛ n tɛ segin yan nɔfɛ wa tɔnɔbafa nous ko suwa na c'est-à-dire ne finman ye dunan ya wa malika famille ko la ne nana kunun dɔrɔn n ye malika kanu jɔnbaga ye n y'a sympathisant ye kuma yɛrɛ fɔlen jɛlen na
Notre ni Malika family quartier te yala, Malika family quartier te mbolo, mais ne de Malika family quartier parce que ne de Malika ka fima mene. Donc ni dona Malika ka groupe kono, place côté Malika ka groupe kono ko dobe nyefe ko dobe ko fede aide. Be de ba yere place, ni yere mne kiken ni Malika family kono, iode Malika family kono. Bon était Malika family kono ko Malika ka fima ndrone, c'est-à-dire ne de Malika. Parce que Malika te checkeli ne. Malika te checkeli, Malika te mogo clanche, Malika te mogo flay, Malika te mogo sabe. Malika e mogo de ayaka idéologie flifien fait mogo sonaka idéologie ma ni bede Malika. Wade fima ere Malika parce que Malika to de ko tien. Malika ka liti tien chokate Malika ka liti lo solution ere tala. Ni mogo na ni sengene beta. Mogo wala bena mi cheka kumaka mine, cheka kumaka kadi mi, obaka kumata obetana yenyefe. Depuis ala e jienda, ikeni yere senge kani yere nyani Malien betani. Malien betani. Hali ni Malika ni yukun donendo, ko ki franfasia, ko ki bo jamala. Si sa nya soro anyi taki labo ki di mogo madila iwarasui. Ne mande perese mangani dude. No asoro quand usira ka Malika ka chedun taka bonyo na se qui représente Malika même. Adon la quand usira ko fara fara nyo o cheko labo. Si sa nya soro anana sigi erezo ka ko taka o di diema. Wa Malien di toko wi. Anko damine mansa nante ko labana mansai. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, ils s'en fait. Dabarabaya, nembarabaya. C'est-à-dire, ni mi perene do ala ibena ibe temeni ayede. Ambe temenaye. Ni mi temeni ta oromine ibe temenaye. Note ka fo ko sigi de beke ko tien de beke fo. Non, billahi tala mi kadi mi day o de be boku fo. Note tata ni fertiti. Liti nyene mambe ha. Ni go kibe bo kibe kuma. Kuma fo mi me Malika ka jekulu latanye. Kuma fo mi mo go be jamanaye. Avec femme. C'est-à-dire, ni ton oba fa ibe bo kibe kuma. Ton oba fa. Boyga kuma kola mime jamana inatanye mime Malika ka liti latanye boyko fosa malion magobe odela note ne ningene ni bla obe ko were joli siker donia mimbi ga joli ya konona la iga joli ya ke katasa woni adama di me ne ma joli siker ka horo nya nyogona won ali telephone na ate kuila kini joli siker de be kuma ko ga fo ko nya ketanya botani yela ni njigina tane ma le process ko ni personne ne te se ko fo. Parce que nebe sans bayirika yelema ni groupe qu'on a te anishu aniula ne na te kuma me ankulula fona bora anishu c'est-à-dire ani aniula la abana donc Malika ya ka groupe la ben ala be on don na kle ganga nyanga ne fi man na kle ganga nyanga ri ha nte na disi ko shini ko nyo ga Malika ma papa ka ga Malika nana Malika soro anula nana soro Malika ka keleke nana soro anaka famille du nya ka keleke nana soro kwa kele avancer ka tanu yo be se ka ta oromna ne fi man na do ala doron de teni to tin. Voilà, wane ben teni totin à place là, men teni totin à place là que nana fadou ne soro et réseaux sociaux kan, kana fadou soro mina et réseaux sociaux ka antake ka teme ka ta kuto anola, wali chini me poko kono wulon vlado la ka ta ku jolento ajoro ni kelena, ngoni ma konta dro dusuka sini ara karjagi bi faray place là, sinon mande princesse kala wambita, wako be fana e kokeli. Note ka foko réseaux sociaux ngam, c'est-à-dire quand tara autra aligné Malika ni mogo munu be kelela ou bien Malika ni mogo munu tebe autra aliola oui neni fantastique jara oui la fantastique ga vidéo te ase ke nebe mindo ka bora ki siga Malika fanene ou bien Malika banene ate ambe yon gidi buruja ni fanta ga gidi buruja très bien fanta fana ne ga gidi buruja très bien mais fanta kelen folola ka bo ka yafa deli Malika family befe kaya fadele Malika fait o ma fanta botou fanta kala ka botou ni c'est-à-dire a sera mo munu ma perso la ne fima ere kelengele aya siritu ni nga tanto ko matuni kaya fadele ka kala ka fo jama benyana ko Malika family ani CDR te kala bi ou te kala la chini ko ni mo mbi ka kala perso ke kika wuli ikika kala perso ke mais ko ni fla woni be direti langamso welede c'est-à-dire ngbe ga wele de kumega fen koromso ndo de kumega wele voilà abi nga kuma tige voilà on me ora jumere ladi aflane ga kuma tige ni nyira guntara me kuma niveau kelim na tanto voilà c'est-à-dire Malika wa ele sengene no ko e de bi yala kana ni la me ko che bloqué o e che jugu den sugu nunu aw nyira o yere che mai abi na usiri ka bi na mo ko oublier o tamine bolo che bloqué voilà you blockation voilà donc Malika va kele c'est-à-dire
aka kele bo kele chuko ya kele ni la wa achete réseaux sociaux ali mali be Congo ka da c'est-à-dire mali be Congo le nga bo ka da ko video kala jumene be ko ni sigi ka video la me kibe maya so aka kibe taninga segi so aka wa finyana ko mali ka dedu billahi talay voilà mbeka fantastique ka yoro niveau de fort neni fantastique ka o yoro niveau là c'est-à-dire ako ka te Sénégal gidima nete saka gidima anyi nyogon c'est-à-dire ambi nyogon bunya yoro niveau ko na la mbebe temena nga sere abana c'est tout o ya banini iti saraka den ta abone ga direct ko no nyamogo de na da ne barika banini de suguma kuma be bonida fanta de sababu ya la be bonida ko serious sinon e saraka de nanta kolo de ndo jugu sako de ne de be ni iboderni yela ga ne ga direct ko na sinon ne bi don i de la ga ne ga commentaire yi kuna wulu ya yala la mo no fe no lende wulu dakasa go i saraka de bloqué na bi kono ki kanya nyamoko de ya de tamene bolo jamana ngona no voilà ni fanta c'est-à-dire anga je kala tin arasi 24 c'est-à-dire yiga kuma fo kunu choko sugamna oh ni fana ga ndabla sa iye video fo choko sugamna akela tin todi kelen be kele personnel di kelen shini malika ka jekulu te nyogonye srala kelen shite ko malika c'est-à-dire ko malika no fait défense taro de ko de enseignant ma ou bien ko malika ka liti do la takali de nyefe ko de enseignant ma o te tiende ne mande princesse be son tien man ye tien foni ne ba fo ngo tien de du kelen be kele personnel di voilà il amena ga temenga de il m'a la mega temenga de il partagera ni yede me pari ni yede nchega ni yede c'est-à-dire ne ele dabali bana ko in be ode ko in munumunu na ode wa ko wara be ko in jugoro ngama na sa ko mi be ko in jugoro asebela mana amana sa billahi femi ala adama deun da ne be se ko kuma de ka fo lara femi ala ma adama deun ke kilinye billahi nka in dabara la tede nka in mo sebela mo nye ko tede mbe nyere ke mo nye na ko de mo nye na ma tede chenga mso ke mo nye na ma idusukuna sa chenye idusukuna cheche yaki idusukuna che muso yaki dusukuna ne mande princesse ko wallahi billahi talai soma wallahi billahi talai ne matige malikala wallahi billahi talai arasi 24 abene fima yere dogoya kuma kono de ma abene dogoya choko mina ko kera tento de wa ko yo chenkele ne sa e chente badin fe ko yo chenkele ne kuma kera ambe awo groupe kere la fin bekera mais chion te se ga fu fo choko lo ayi chion te se ga fu fo choko la mais ame chion toide fo munu yere bolo ko lu taya yo u bebe bo nan klalo bebo la ni to ko me orom na obi ni ko mi ngara orom na ite boy go yoro la jeya sino chi wero be mo la malila mite ni pata vinyo ko nyena ma wero be mo la malila mite ni pata vinyo mais malia ni nani ye je ka obi klaka na obi na je wala ka fa kwa wala ka dish mi me mi ta obo to obi tano ish awo ngo parce que ngabe be kono même mi fie malien nga millier ta niveau là c'est-à-dire ka be temps fo kibi dade konsigi igana kuma igana bota kana ki kono kibe go keko ibolo de ki ubunya kibe aide ubo kasirani ubo kekite ka kuma parce que ko dobna de jobi jusika jon kanti les réseaux sociaux nya c'est-à-dire na mo kuma ne dabale be bon jon bisika jon fo réseaux sociaux nya aki boka ni sigi kuma ba mi daja galon ba mi daja c'est-à-dire be galon tike fi yere bi sigi kuma la ka galon mi ka tike na bolo la mo were bisika ken papa avec papa minere o te se ka boka kala wa maliga ga liti chien choko ya te maliga ga liti la parce que maliga ga liti to ko chien amunu nana ni anna na mbora liti ko na la ka bo liti contexte ko na la kana sigide c'est-à-dire ni ne kay ni ne mai c'est-à-dire ni ne donata ni ne borata de toutes les façons ko be ko kenu chawo be ko rafole ga chugum na muso be ko rafole ka tini muso ko rafole dranda de chawo ya bunte chugum muso fana ya bunte tini mais ay bono were ke wana fo ka amawula meke me pourquoi anta ulame chawo ya bunte chugum na muso fana ya bunte tini parce que chawo be chawo muso mo fana bi wa c'est très grave voilà donc bébé claque à boka no Adam den dusukun kono femi ba kono na be ki déranger ni il la fialinte c'est-à-dire ibi chede siri faut ka fo ki be kuma me ibi dusukun kono na kuma boka iba dake comme même mo to fo na bulu lube boko fo mo shi dengele bama ngana wulu ambe ngana mine ngana udi ni ngana bulla mine choko be ngana la choko mna ambe ngana mine ngana keleni donc malika ga liti kono na la ne tenir vanter des fouilles je n'ai rien fait et rien du tout
Mbe nana soro akaliti ba bolo. Na akaliti be mba de ma akaliti kono na bora nyere fima kilimiliti munu tanyere kake. Mo liti utamba ke nyere. Me akadja hali ni Mali, c'est-à-dire a blogueria na activiste ya datugura bika boy peu. Abe foko Mali kaka soro fe kono ni ndok me ko mandim penese ni kaya kleteme. Obe foko ala o keka bani utara. Ote mugo taikui. Oe ala kata direni. Ni toko tien ou mene pousser. Si ça ne pousser la kabouan. Ni patapata kan ou mene bonne non la. Sans ne pousser la kabouan. O chite ne bonne non la. Wane du meto malika ka famille na. Wane du meto malika no fede. Wane beke malika ka chituluni. C'est-à-dire, comme a ba ou bolo chokom na ni malika ka lagare ni. Mais mimbe dane kan. C'est-à-dire, ala de fana bodo, ne tensi go foko, ne fana betana chitulune mani yoronindi. C'est-à-dire, ana tulu magamanina ala kari la mayoronini. Ne fana betani yoronini parce que c'est yoronina qui m'arrange très très bien. Donc, tata ne faire titi. Ni malika kadiye. Égalité continue, ni malika chimbe, iga boygo fo. Tchenka avancer. Tono bafa. Ni malika ka chimimbe au bolo. Au de te wa malika family. Ne fima na ala kunu ni wane ben place la ne tatote. Ni chimimbe malika ka chila se nye fe boygo chike sa. Anga avancer. Je lui explique. Ni chimimbe bolo. Chimimbe malika la se nye fe. Boygo chike bana anga avancer. Parce que on me a avancé mané kan. Mogoye malika ya ka kelele anga malika kano aka kelega ni kana do malika no fa aka kelega ni wako be ko kele kuna dali be dien na tige ko la c'est-à-dire comme mi makeni du sukunje o la ba kuna dali do meni be kuna dali ka nyuma mun keri yebu lu fana fo te fo ichi nata ni ko ijo fo ne fi mama ke akera fi ma do na ta bona ta c'est pas garau ko ce n'est même pas garau meni o fora fi ma fana mi nga to ko lu da kan ban wal na mo lu da kan c'est pas un problème mais ni bora kan isiki ko nga affronter face à face là on y folie là ne fana be boide c'est-à-dire ni ta prévu ko fana souci ka kuma ko rodro et puis on passe à autre chose n'y avait dollar non ko pourquoi Malika ne dit pas d'arrêter les vidéos Malika dente mo ko Malika be kuma ka kuma chogoya la Malika be kuma beba famia chogomina Malika ba ga me contentement ira na chogomi kadayi c'est-à-dire nanya ga me contentement na ina be ko kanjamale no kan be woro kan be kama abasiki ga na eke muna da siki ga na re munege abina na ambugodi ube abina munge Malika tuna na ambugo atena jurudo ankana abana conscience to nyogona ge ni mi anjambo okege nankala kuma na ere tuna si ga yerele si on est trop fier de nous on est fier de nous ge anklale na ya jabe bodege mune be feka ke sisa ka bodronga galuna Malika na ka famille na Malika be ta dunta ite se ka ge dutigi fe ki ta de na mode on fe o te se ka ke o mais Malika famille ko na la ça dire abe passer tout ma te passer tout comme na ne te sigango fokoi parce que Malika de kadine fait kadi Malika kadine fait madi Malika c'est-à-dire ne ba foka mandine mais ni ne attaquer sera ne fan ne ba mani sans père chete tala segini fani mbache parce que ne batte mo chinye sala la réseau ga ne dogonte mo chinye sala la réseau ga c'est-à-dire ne rete mo chinye sala la ne teta mo la meo au lieu de chester le ne suivi là cha aya jate me TikTok là bana o chama ba de abonné là ne ma retour ko ya ita le ban vous êtes abonné à moi je n'ai pas fait de retour ne nyaba lo me ne te retour parce que je suis pas hypocrite ni mandine ça ni mandine ça ne be tinto je suis comme ça et moi j'assume ni mandine billahi ni be bien ko la nete doala fe beni fani bacha ali to be forum na nete to ko foin fe beni nga dinatika cha ali ni be bine jole nyana moi ça me regarde pas parce que du moment que ne boriga villa tu es mort pour moi du moment que ne te nyonya sala yi sara mena iba gatem nege ni mo ngom de ka le boy beta le ki e fima suide c'est-à-dire ayeni foara tikito kuga kuna ayeni keta ayeni bota na galotike ba mais est-ce que aba meneda konye ni yiga ninga ni tadon ni taleo c'est-à-dire ali ni je te bloque le problème est que moi je te bloque en avance parce que ne ba don etene ne mandine ameta mujakuya abone ligenyo na amina mujakuya folige amina mujakuya c'est-à-dire bon singa bon kuna la pour quelle raison ntara ko raison que les mindo Jawo jena sigira faka klaka labantuguni anga sigi c'est-à-dire nike ni bota ni donta o lo explication nous na fa dumene bulali ne tana na fambo explication no o explication ila len sa fe na fatala ila len jugine duguma na fatala nata mo kote réseaux sociaux comme so fara cheka ko Malika na ka chedu mina sira nye uye ku jabe na tike nye wate o be Malika family kale ka chego yo téléfilm en ko n'était pas pareil là mais ali chinini
ni ko wila ka be se malika family ma ne fima c'est-à-dire menga doki kanda fara kanga kepi bokoti ka fili kan ku sigi shi chamanchala shi bebo. Est-ce que you know comprehension ali shini ça veut dire mo place kele na wa meto place kele la malika ma fenga ni mo tara baga malika ma ibagala ma de kibe se kula wa ka chedi mfana ma fenge wa bekuma na besenge na di voilà bekuma na besenge na di wa kele n'a rien à voir avec la famille malika kele nye fimankori ni fimankori ra ina farake atena fara wa kunchi ka boy rezo ka o te se boy ne o fo nyina mo fen kele mene boy rezo sociaux nga ni ala yere ka woleli sira madomi metambe boy rezo sociaux nga no ta ina nda fara nga leke kuma te kuma hali no ye ginya wili kuma bla mbe bo ba ginya wili sans peren jinga do rega tuni minga jigunu ga tameni sin flay et puis c'est tous mama la rafima ashura umara fima baru bele bele bara fima il faut fana voilà. Donc c'était ça. Malika family be piwi ame nyorombolo. Malika family sans fait fa dougma am bebe nyorombolo. Malika ka liti toro de coach. Chao choi sona malika ka liti mebe to tieni ko malika ka liti ni c'est-à-dire akaliti konona ani na folo minete ben ani sanu minete ben ani jama minete ben ani lulu minete ben. Wa malika ko chenge. Ala danga ke ani ne fima o tala wa men disi goshino ele kan vanter no di parce que nye yane tala wa me continue kele fe sinon kele maligara kele te ton ba fara kele te maliga fa tatan de faire titiga kele te joli sigerga kele te foite ne fima o kele mbene de no fe kele mbe ne fima ni voilà donc ni mimi na ne fima fara na fara ke ni ben kambon kundala na kambon kundala bani ante malika to ya ka fiansa masa wa malika ka jekulu to ya ka fiansa masa malika ma fenge malika ka jekulu ma fenge ne fima mi dona wala do fima ni malika ka fima satodo neni togo ime sadish togo intumule ne beton la fokata ne nimbo nte kuma ni kuma da wala ni malika ka groupe te hali ni malika bora bi ko fima ko te ambe kla ka page yere ka tugu Facebook sanfe ko malika ka fima tuguni wa me kuma no malika fima tele na to to yere la fia parce que ni goni tagi blane fima ngo duso ka sibi fara sonja bi fara watasuma dumbe nyaga herbe tasuma be nyaga herbe parce que erio er donne fara tasuma évolution nga voilà donc on be ga bobi kanani kuma de nyefo kakla ga teme ga tani senflay chi nyana mo mbe munu nga kanga nyana bo et puis c'est tous voilà malika na ga chedo mba no la voilà ne fima ma malika la gauche ma ga famille la gauche mais nyenga famille les défend parce que c'est comme ça aussi c'est garau nyenga famille les défend ni kuma temena kana do i yera la kana do i dambe la c'est-à-dire kana do i ga dignité la ibe boy bi ga dignité taro ko ga voilà voilà ni mami ya era bonya obe bonya jamana ngono ni yere do afana be do ga jamana ngono 1.2 très c'est tout ne baye mo muye c'est-à-dire en mangini dendamo utonyo ambulu voilà en dien dendamo de ayan dien de laban dendamo utonyo ambulu ban malika family go kala tere kala personnel mi do amba betan ayere kan bebe tiga chila kala person no amba betan ayere kan amba be wuli bebe tiga chila wako be ko kelin fana mande princesse mangano nte tante mokochi malika chiera la iniga chedun sengena de ne fima chiena nyaw sengenya nyani ngwe awle be ya fa bagay parce que la ga ko de ta obene tayni ala de ta abe la ga tani ala de ta de wala ko imete ntodi la ga ko do ne tani ala de beta ni ga du la ga ni bi bolo awo chefani shituluni ibani ala de ta mo imana fenfe ke dinyana tigena ibi yere yo janfa jugu laba ye nyogon choro de je jugu mana me chugo alaba me ke nyogon choro de wa choro ni me kla ka be ke benye wale nyena no fana ko imbe c'est-à-dire ko ne fimani do voilà et bi mo mi sigle no ko commentaire la ya c'est-à-dire ko jume i jongani kala folo ko ngani jabi folo nyani ngata au dama faran nete ko wuba e ki ba sendele ki kundo iba wuro faranche bani iba sendele bi kundo iba wuro faranche ibe na tunnel do ye yere te dalo ibe na tunnel do ye yera si bebe do tunnel kono mande presesi mangano sarakadi ibla ko ru farasaba ibe to fi bla ko nyon to yo kono gote
Voilà, ne be black ou ka basa ja ou kana de ku kantike. Bande princesse mangano saraka de barka banen dion black ou fara saba. C'est ma fami mbawlo on yona de minelo. Est-ce que les ka fura bana glana danga de danga safine ku. I basi mbo nyona iki kundu. Ni be tineli de sorin. Voilà, c'est grave. Il be tineli de sorin. Voilà. Maintenant, musique. Voilà. Ah, c'est le film là. Ani film ag. Nangata nyefe. Voilà. Jenatika au kosugwadi. Ne film fleni. Ni e bien kelo ni kele c'est le niveau de la ni te nyonya sera nyani dugu wiliche. Ali ni ala jigina kana ante nyonya sera bien bebo donne ka kula. Ibe ko kula ntala. Billahi. Wona de ko awma. Ni malien bien tout la ni joni sans prêtre na te kise wulila. Ni malien bien tout la ni go konye bien bo ko meta kol ko la ko joshi ni sans prêtre ya labana tala be kise de wulila o te fura ke be sanoeri. Donc ni fami mali yebe poko yebe tanya fe de ko be ko kele maliga ka keleba nola aka famina de nga keleba nola kelebe fima la de ko kelebe fima ag de ko c'est-à-dire ko sugu be gara afima la ya na fima agla akera obenyana obera fima la ni fima ag ba place la donc jagwa de alibi fima la ni fima ag ne du même place la ne fima il faut fana ibelebele ba ne be place la non ye sympathisant c'est-à-dire ne era de malika ne ta sympathisant ne malika parce que malika idéologie de ni idéologie atteint abandonner ka se ka tien fika djena te la don tu es malika voilà il a se ki ga litike noble la tien malika il a se ka mo de me dile wala suru tien malika wallahi billahi mais c'est-à-dire il a se ki munyun ki sabali ki datugu non malika ne ma se ko ke folo de o kan kele ni ngoni o ma ben si ma mais o ma ben si ma ni doni mais na se oron do ma dron je peux plus voilà.